तो सांग माने पणसर सीजन जेहेतु चली पणस तो बहुत परिमाण में मिलूँ आपण मैंने तो पणस तरकारी पणस कठा आ पणस दिया चिंगड़ी माछ तो खाई प्रथम थर आज मु बनई पणस माछ मुंड दिया पणस छेंचड़ा थरे यहीपरी खातु आओ मते कमेंट करी जणातु केमिति लागिला मो तरकारीटी जदि मो वीडियोटी आपण मानकु भल लागितिबो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निहाती करिवे। पणस नहीं आसी एबे पणस केमती काटिया चलते देखा। पणस काटिया प्रथम मुझे सोरिष तेल हाथ में लगे सोरिष तेल लगेवा द्वारा आम अठा गुड़ा लगे पूरा फ्रेश अच्छी पणसटा जेते एटा बाड़ी पणस आम घर बाड़ी पणस एटा मु पणसटा काटि नहीं पणसटा काटिया पूर्व छोटे छोटे पीस करके काटिले बहुत शीघ्र काटि हो जाए आ बेसी प्रॉब्लम हुए नहीं काटिला बेले। और मुझे काटिबी बर्तमान मुझे पणस के छोटे छोटे पीस कर काटि नहीं भाव में सब पणस काटि ने पणस माछ मुंड छेंचड़ा करने मुझे बड़ बड़ माछ मुंडा नहीं मुझे काटि नेबी। मु माछ मुंड को काटि नेली एबे ताको भल भाव धोईदेवी। गुड़ा गालुड़ा बेसी पंख फुंग थाए से छिड़े दे फोपाड़ा माछ गालुटा सब गुड़े सेमती धोई नवा। माछटा को आम भल भाव में धोई देते लुण हलदी गोलई दबा। जेहेतु पणस ए बहु परिमाण में मिलूँ जो सीजन में जो परिवा मिलूँ से सीजन में से परिवा को मन भरी खाଇବା कथा। एबे मुला गोले दीची एबे ताको कड़ाई बसई भाजी नबा। माछ को तो मु लुण हलदी गोले दे रखी देची। वर्तमान मु पणस को सिजे देबी से प्रेशर कुकर दे की दुईटा सीटी मारिया पर्यंत सिजेबी बेसी सिजेबिनी। मु वर्तमान से पणस रे किछि लुण दे देबी सिजिबा पई आ किछि मु सोरिष तेल देबी। सोरिष तेल देबा द्वारा पणस रे हमर अठा थाए से अठाटा जो सिजेबा हमर प्रेशर कुकर रे लागियोनी। तापरे मु किछि हळदी दे देबी ताको भल भाव में मिसे देकी ढांकुनी दे देबी। तो वर्तमान मु गैस ऑन करे प्रेशर कुकर बसे देबी। एपटे मु गैस ऑन कर दीची कड़ाई बसे की मु प्रथम से आलूटा भाजी नेबी। जेतु मु कहली आलूटा अलगा रखिया पई सेट में मु आलूटा को आगे भाजी देबी तापर मु माछटा भाजी आड़ी किछि सोरिष तेल दे देची। वर्तमान मोर तेलटा गरम हो गलानी से एबे आलूटा हम भाजी नबा। जेते मैं आलूटा भाजी नहीं थिले आलूटा भल भाव भाजी एबे हमें आ गोटे प्लेट को काढी नबा। आलू भाजी सरला पर हमर जो तेल बळी थिला से तेल रे मु वर्तमान माछ मुंडोडा दे भाजी नेबी। वर्तमान मुझे छेचड़ा मसला रेडी कर नहीं प्रथम मुझे रसुण अदा जीरा आ कि गोटा गरम मसला नहीं मु दुईटा लंका नहीं राग खाइबी से नहीं आप जी राग खाइबे आपको अनुसार नहीं पारे जेहतु आम कम राग को अल्प लंका नहीं मुझे शिଳରେ बाटी आनी। यही भाव में माछ गुड़ा भाजी नहीं प्लेट को काढ़ी नवा।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଉ ପଣସ ସିଝେଇଥିଲେ ଦୁଇଟା ସିଟି ମାରିବା ପରେ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରିବେ ପଣସ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ତା ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇକି ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନବା। ଏବେ ଆମର ପଣସଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏ ପଣସ ଗୁଡାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢି ନେବି। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ତେଲ ନବା। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି। ତେଲଟା ଏବେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି କିଛି କଟା ପିଆଜ ଦେଇଦେବି। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ଏବେ ଆମର ପିଆଜଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସେଠି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ତାକୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବି। ଏବେ ଆମର ପିଆଜ ରସୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିରା ଆଉ ଗରମ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଇ ମସଲାଟାକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବି। ତାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ଭାଜିଦେବି। ସେଟା ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ମସଲାଟା ଯେତିକି ମିଶିବ ସେଇ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଦେବି। ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ଆମର ସେ ମସଲା ଗୁଡା ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ମସଲାଟା ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେ ମସଲାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ସେଠି ମୁଁ କିଛି ହଳଦୀ ଦେଇଦେଇଛି। କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନବା ପରେ ମାନେ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡର ଦେଇଦେଇଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜିରା ମସଲାରେ ବାଟିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଟେ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବି। ମୁଁ ସେ ସବୁ କିଛି ମସଲା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ପାଣିଆ ବି ହେଇନି, ବେଶୀ ବଳିଆ ବି ହେଇନି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଘୋଳଟା ସେ ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା। ଦବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନବା। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ମସଲାର ପାଣି ରଖିଥିଲେ ସେ ମସଲା ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନବା। ଏଇ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ଟିକେ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିକେନ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଭାଜି ଦବା। ଆମର ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତେଲ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ନବା। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଏମିତି ହାତରେ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଛି। ଆଉ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାଛଟା ଭାଜିଦବା। ଏବେ ଆମ ମାଛଟା ସେ ମସଲାରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁ ଦେଇକି ବି ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବି ଯେହେତୁ ସେ ମସଲାଟା ସେ ମାଛ ଆଉ ଆଳୁ ଦେହରେ ଟିକେ ଭିଜିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଛି ସେ ମାଛ ଆଉ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେ ଆମେ ପଣସ ଦେଇଦେବା। ପଣସ ଭଜା ପଣସ ଏବେ ଆମେ ପଣସ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ତା କଲରରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ରେସିପିଟି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ପଣସ ତ ଏବେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଛି। ତ ଆମେ ହାତ ଛାଡା କରିବା କଣ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଇ ଢଙ୍କେଇ ଦେବା। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଦେଇଛି। ଭଲକି ମିଶେଇ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢଙ୍କେଇ ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଥାଳି ଦେଇକି ଢଙ୍କେଇ ଦେବି। କିଛି ସମୟ ଢଙ୍କେଇବି।
फ्लेम टा लो ही रखी। तो एबे चलते देखा आम तरकारी केते बाट गला। धीरे धीरे वाओ केते सुंदर कलर आसी तरकारी तेल छाड़ी देछि। तबे आम भल भाव मिसई दवा सब किसी भल भाव कषि देइछंदी। सब किसी मिसई देखिए चेक करिया। पणस भी भल भाव में सीझी जाइए। आलू सीझी जाता जेहेतु मुझे कहती छोट छोट करके आलू काटापी। तो ये आम चलते किसी पानी देकी छेचड़ा बन ना। देखिए आम तरकारी सब ना था पणस माछ मुंड छेचड़ा आ कि पानी देदबा। मुझे किसी पानी दे देछि देखो पानी भी फुटी गला। एबे हम भल भाव में छेचिदबा। छेचिदेला मिक्स करदबा। तापर आमर रेडी हो पणस माछ मुंड छेचड़ा। तो माछ मुंड दिया पणस छेचड़ा रेडी हो लास्ट मु किछि कसूरी मेथी दे देबी। ता ऊपर मु किछि कसूरी मेथी दे देली ता बासना पई। तो सांग माने पणसर सीजन जेहेतु चली पणस तो बहुत परिमाण में मिलूची। आपण माने तो पणस तरकारी पणस कठा आ पणस दिया चिंगड़ी माछ तो खाई। प्रथम थर आज मु बनेची पणस रे माछ मुंड दिया पणस छेचड़ा। तो प्लीज एपरी भाबे ट्राई करंतु और कमेंट माध्यम रे मते जणातु मो तरकारी आपण माननकु केमिति लागिला। मो वीडियोटी आपण माननकु भलो लागितिबो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निहाती करिवे।